Bueno, se quedó cargando ahí 20 años. Sigo probando cosas mientras tanto. Jiji. Probar seguir. Jiji. Ah, se reía riendo. A Creepy no gustarle. No importa, a Chuña le encanta. Ah, Ah, Pikachu. sí, el Pikachu. Es que yo quería un Sonic específico, entonces como no estaba ese Sonic específico, no me interesaba poner nada. Tengo que hacer un dibujito de una choña bonita. Sí. De choña art arra. ¿Sonia Standard? ¿Sonia Standard Art? ¡Ay, no! Quedó guardado uno. Es muy bueno, lo tengo que poner ahora. Seleccionar. Probar seguir. ¿Dónde está el probar seguir? Acá. Es que es muy bueno. ¡Ay, no se cambió! Ah, no le guardé. Es que es muy bueno. Probar seguir. ¿Dónde está el seguir acá? Aguante, amor. Míralo. Genial. ¡Cumbia! Yo lo intenté. Sonic baila chido. Baila bien chingón. Ah, lo tenía para las donaciones, que no tengo donaciones igual, pero bueno. Si eventualmente hay, ocurren. Bueno, las donaciones que jamás tendré, pero que algún día tendré, le voy a poner el Pikachu. No, el Pikachu desapareció. ¡Ay, acá están! Ah, es mal, no funcionaba, mal ahí. ¡Ay! Tengo dos Sonic bailando perrón. Vamos. Pero el que yo quería no funcionaba. Este baila más perrón. Este se lo voy a poner para las donaciones. Probar donación. ¿Dónde está? Acá. Ahí baila más perrón. Tin, tin, ti, tin, ti, 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 tin. Bueno, basta. Estoy perdiendo tiempo. Vamos a jugar un ratito. Cheña probando donaciones, probando cositas, alerta. Che, no termina más la donación. Ahí está. Hola. Bueno, ¿no? Vamos, vamos, tienen que donar para, para probarlo, decía. Re rata la cheña. Bueno, vamos, va a empezar. Vamos a jugar un ratito. Si le das Y plata, después voy yo a le chupo comer. el Oh, no, no lo hagan, sí lo hace. Arre. Ah, conecté el joystick, pero es verdad, hace un montón que no juego cosas con joystick. una poronga. No voy a jugar con joystick. Me está incitando. No quiero, no tengo, no tengo dineros. Arre. Ay, oh, no, es un evento de Paimon también. Paimon. De la bebé. Pero no hay nada. ¿Qué es esto? A ver. Onda, solo es un cosito, ¿no? Ah, nada importante, solo cosas. No tiene corona ni nada. Entonces es un evento gay. Ah, cierto, eso era ver, es muy importante. Pero vamos a continuar historia, así avanzamos una vez y llego a Fontaine en algún momento de mi vida. Llegar a Fontaine es súper importante. iPhone. ¡Ay, Fonta! ¿Por qué sigo teniendo sed? Si he tomado mucha Fonta. ¿Por qué me salen piedras de los riñones? Porque la mayoría de mis cosas estaban tapados por otras cosas, a ver. Tienes que hacer la misión de la misión para la misión de la Ha misión de llegado la el misión. momento de ir a Fontaine. Adelante, viajero. Bueno, vamos a Fontaine. Me lo A ha Fanta dicho. que me voy.
A pata que me voy, sí, dale, A vamos. pata que me voy. Ahora tenés que dar un viajecito a pata, que es... Bueno, pero es un viajecito de algo nuevo. O sea, tenés que pasar por varias partes todavía, porque nunca llegaste al desierto, ni al desierto parte 2 ni al desierto parte 3. Ahora es personal. Ahora es personal. Tipo, tiene sus propias leyes. Sí, ser todos racistas y No, clasistas. ¿esa era Gay. Siva? ¿Segura que es? Oh, caravan rebat! Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? ¿A dónde vamos? Vamos a I Fontaine. ¿A remember. dónde vamos? Nahita's Vamos a consciousness Fontaine. had been trapped by the doctor. But we followed the clues she left behind, Dad. So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahita won't have any more new problems to deal with. El mundo en la calma dura You're poco. right. But somehow we come to think of it. Maybe it's all Vamos because of you. usándola. Sí, una persona que trae problemas. Sí, pero no deberías decirlo. A ver, equivocada no está, pero... Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. Y algún día alguien la pescaba, que no era la primera vez. For Nahita's sake, maybe we should think about heading ¿De dónde for verga Oasis saliste, and Paimon? now. Esa es la cuarta. Ah, look who it is. Hola, Finding you in a place preciosa, like this, diosa I mía. can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just ¡Es Dia! wandering around? But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just as that's when I saw you two all the way over there, chatting away. Dragones. Siendo esta mina. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking Ay, about it. más gay. How about I gather a few mercs to escort? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some water. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Sospechoso. La reaccioné. I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Gay. A ver, antes de seguir voy a poner cositas porque hace rato que no pongo nada, así que me viene bien. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Alertas de streaming y esa onda. Por lo menos en el servidor de Discord. ¿Hay servidor de Discord? ¿Cuál es el servidor de Discord? Sí, ya puse en Tiene- el servidor. Recuerda, el servidor de Todavía Discord no tiene se Discord. usa, no lo usa mucha la gente porque solo tengo a César. Así sardeidad. César dicta. Pero está bueno tenerlo. Quería poner el Steam y un dibujito. Vamos a poner el dibujito de la choña. ¿Cuál? La choña. Ay, ya, bebé, acabo de limpiar la caca que hiciste, mi amor. Ah, pero explíqueme. Te faltó aquí, mucama. Me dijo. Faltó aquí, sirvienta. Porque con un dibujito todo se ve mejor. Obvio. ¿Cuándo entender la sociedad que los dibujos alegran la vida y el alma? Cualquier medio artístico alegra la vida y el alma. La verdad que no me gusta esta distopía. Es una media poronga. No me gusta esta distopía. ¿Ah? ¿Qué? En la que todo tiene que tener un valor económico y todo tiene que valer con plata y la plata es plata y Dinero plata es y dinero. jujuy. ¿Eh? Dinero Todo es tiene que generar dineros y ser dineros y actuar con dineros. Me gusta. Me gusta eso de decir, está bonito este arte. Ser feliz. Gay. Yo sí.
Pero eso ya lo sabías. Estoy en contra de... El capitalismo. Ah. No sé si del capitalismo, ¿no? Pero... Este concepto de que todo tiene que ser monetizado y ganar plata. Onda, no voy a cambiarlo porque no sé, no es mágico, pero... Clase de literatura, Ah, me gente. faltó. Los conceptos de distopía se suelen utilizar... Y cuando se utiliza el concepto de distopía, no se suele cambiar la distopía. El protagonista o el personaje no suele cambiar la distopía. Suele sobrevivir o encontrar un hueco en el cual se salva. A ver, explíqueme. Si cambia la distopía a un adolescente random, se llama distopía adolescente. Distopía adolescente. Que es un subgénero no validado realmente, pero se suele utilizar como para decir esto. ¡Ah! Un niño venció a un jefe y el jefe automáticamente cayó todo el régimen de golpe. Un niño voló sobre mí, me rompió con su... ¿Qué? Me rompió la madre con su rayo láser y la amistad. Con su noviazgo láser. Bueno, ahora Lo mueve. ya puse todo, ya acomodé todo. Un par de anuncios. Eso no sé si lo terminé de comentar otra vez, que me parece muy interesante también. Como la evolución del concepto punk, porque cyberpunk, steampunk suele basarse en distopías, justamente. En lo que no se ganaba, en lo que se sobrevivía apenas. Cyberpunk 2007, Edge Runner lo hizo bien. Pero hoy en día el concepto de punk se suele utilizar para métodos artísticos o conceptos artísticos, sí. Es una evolución curiosa. Ahí está. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? Puede aparecer en nuestros sueños cuando quiera. Oh, good point. Suena terrible, amor. I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always... Goodbye, dear. Bye-bye, Sumeru. Adiós, Sumeru, te extrañaré. No como esa putrida Inazuma. No como esa putrida Inazuma. Boludo, literalmente Inazuma cada vez que lo vuelvo y digo, ay, no quiero volver a Inazuma. Después Sumeru, Sumeru. Tiene cositas para viajar rápido. Tiene que estar para viajar rápido, los bichos no son tan molestos. No peleen. La expresión del mundo me parece más dinámica. Y después está Sumeru. Inazuma. Mira, me transportó al desierto. Vamos, así no tenés que pegar toda la patada. Pero tengo que revisar el desierto igual. Sí. Justo en ese desierto tuyo está el bicho que vuela, que lo puedes domar. Espera, ¿qué? Dice que una mascota que la controlas en primera persona. Espera, ¿qué? Bueno, segunda. Espera, ¿qué? Y que bolas. Espera, ¿qué? Bolas. Espera, ¿qué? ¡Bolas! Joder, remil puta. De mono, pero te lo mostré, vos viste al bicho Ah, rosita, ese bicho horrible. que es como un silly. Eso no sirve, es una poronga. Es mi Me poronga. mentiste, me hiciste creer que había algo cool. Y el bicho llorando en una esquina. Ahí. Vamos a matar a esa cosa que está ahí. Aparte es re sensible este bicho. Rain outlines her face. Che, esa cosa se ve tan... Ay, sí, me Ese excité. supuestamente es un Gilichul, así que... Sí, me excité, boludo. ¿Cómo que no? Onda, claramente es un Gillichur mamadísimo y extraño. Pero, ¿qué? Ah. Bueno, a ver, mamadísimo. Sí, pero no tanto, el mamadísimo. Bueno, está bien, los otros están más mamados, sí, pero qué sé yo. Está Gilichul mamado, Gilichul muy mamado Está porque está gigante. mamadísimo y mamadísimo heteronormativamente bonito. Ah, re heteronormativamente le decía.
Hilichurgin bro. Hilichur hipertiroides. Ah, no puedo moverme. No. This way through the little. Ah, es verdad, tengo que seguir haciendo con Najida. A matar polvitos. Sí, ahora que me acuerdo, debería matar honguitos y cositas. Porque todavía falta un poco de Najida. Mira. Que la hija de Ramírez está rota como ella sola aparte. Ida está rotísima. No, le falta un par de cositas a Najida. No tanto, pero un par igual. Anajida bebé. Cheese. Hida bebé. Que literal no tengo nada de acá descubierto, entonces un poquito aunque sea tengo que descubrir. Algo, el mapita, ¿no? Que digas. Ah, yo estuve ahí. Aquí morí yo. Aquí morí yo. Reseinen salgadas, salvaje de golpe. ¿Ah? ¿Eh? Ah, te explica. Esto es más fácil ahora. Te puedes ir para abajo, para arriba del mapa. Mapa normal, por debajo. Por ¿Ah? debajo. No me gusta este juego. No me gusta este juego. Napoleón Gar. Vamos. Ay, no, está re lejos, ni en pedo voy hasta allá. Vamos a Fontaine. A Fonta que me voy. Bueno, no está re lejos, está bastante cerca, la verdad. No, por esto no está tan lejos, pero. Ay, Gilichur, mi amor. Bueno, vamos a meternos un poquito. Ah, no, pero... Ah, sí, tengo el teleport. Está bien. Me puedo teletransportar ahí. Me tengas un tele por todo está permitido. Por eso. Retrocedo un poco. Voy a chusmear. Y después vuelvo con el teleport. Espero que el que esté comiendo sea Tyson. Se escucha muy golpeteo, debe ser una paloma. Una paloma se está comiendo la comida de Tai otra vez. Tyson es un perro, obviamente. Tendríamos que tener un perro llamado Mickfus y un gato llamado Tyson. Tyson. Onda así el médico, el veterinario se confunde. Confundían el veterinario. Traigan a Tyson y llevamos al gato, ¿viste? ¿Y cuál es Michifus? Y llevamos al perro. Ay. Creepy y sus locuras Maquinaciones a veces No le sabes a las maquinaciones maquiavélicas. Choño no le sabe al barbijo sónico. No hay Son nada acá. barbijos sónicos. Smell of treasure. Strange. ¿Huele como a tesoro? Sí, justamente dijo eso. Ah, Choña aprendiendo cada vez más inglés. No, el Razor huele a culo. ¿Razor huele a culo? No. Ah. ¿Qué dijiste? No, Razor huele a culo. No, Razor huele a culo. Ni si no huele a tesoro, huele a culo. Pobre Razor, ¿por qué huele a culo? Está bien que no se bañe, pero... No deberías decirle cosas feas. ¿Razor se lame como los perros? Sí, se hace bolita. ¿O no? Razor se lame las bolas. Tal vez. These things useful? Me gusta mucho Razor, ¿qué querés que te diga? Mi bebé. Es un ser de pura amor y luz.
Ni un evento vimos a sus padres. De espalda. Pero los vimos. Papi se Riser. ¿Y qué le pasó a tus padres, Razor? Ah. Están durmiendo. Se fueron a mimir. Mira cómo mimen. Ah, no le pegues porque lo despertaste. Me están mimiendo. Si le pegas, obviamente se van a despertar. Se Con tu enojan. Razor no, con tu Razor los partís a la mitad y se hace un sanguchito, pero... Bueno, sí. Pero son re frágiles esos bichos, los tocas y se transforman automáticamente en bondiolas. Digo, ¿y qué esperaba, güey? Obviamente está mimiendo, lo despertás y te quiere romper el culo. ¡Ay, no! ¡Lo desperté! ¡Ah! Y yo ya en 4, ¿viste? No, no, bancazo en insectos, qué asco, no. No sé qué significó lo que acaba de hacer, pero... Estoy jugando Gation también y me acaban de congelar. Ah. Me la metieron. Me la metieron. Me la metieron. Esto debe verse muy bonito. ¿Como vos? ¿Qué será? I see everything. Una capa, Najida, ve todo. I don't know. Algo pasará aquí. Solo que yo no lo sabré jamás. Algo pasará y será increíble. Yo no lo sabré jamás. Quieto. Me caí. ¿Qué to- Me caí, así que no será importante. Che, esto es demasiado Ay. grande y wow, como para que no haya habido algo. Seguramente lo hubo. ¿No? ¿Dónde? Ah, sí. Esto es la misión que te da el bicho que vuela. Ok. La cagadita. Solo iré a aprender eso y volveré. Allá hay un cosito. Ay, pero está re lejos, no llego de un salto. Tampoco sé si llego a este realmente, pero bueno. Lo que yo nunca pude hacer bien, de momento que tengo que hacer, es el desierto. Sí, llego de sobra. Carajo. Chucha. Pachucha. Chucha. Chucho. Qué wea fome culiá. La cachuguía. Con esto me basta. A ver si tengo ofrendas. Sale 5, bien. Te sirve para seguir nivel justo. Sí. Vamos. Como no jugué mucho, no subió mucho de nivel, pero... Se acerca, se acerca. Pero algo me dará. Y guachu. Gracias, de nada. Muy amable. Ah, por favor. Después de usted. Ah. Bueno, volvamos. Gente dirá que estoy loco cuando hago eso. Pero yo digo, che, si nadie te dice las gracias, ¿por qué no te las damos? Hay que ganarse la vida uno solo. Bueno, ahora sí, vayamos a Fontaine. ¿Cómo se va a Fontaine? Ah. ¿Nadando? Hay un barquito por ahí abajo. Pues, nadando me imagino porque... Onda, si encontrás el barquito, bien. Ahí está. Ah, no. Ahí es donde invocas tu barco. No sé importante, pero está. Ya está. Yo fui No lo nadando, veo, la- pero ahí me aparece en el mapa. No te voy a negar, yo fui nadando.
Como por me di cuenta, la mayoría de la gente se fue nadando también. Yo no sé si... Bueno, no está tan lejos, pero voy a agarrar el barquito. O sea, es que literalmente como caminar eso y tener el colectivo a la esquina. ¿Qué onda, petes? Tu, turu, tu, tu. Tarara. Es más rápido. Sin duda, sobre todo más rápido. Tarara, tararara, Y navegaré sobre tu tumba. Navegaré sobre tu tumba. ¡Las furras! ¿Eh? Ah, sí, las furras. Son recuches. Ven aquí, furra. ¿O no? Aléjate, cuidado. Molesta que Genshin a veces le re sabe a su comunidad y a veces que no. Pero en lo más mínimo. Es hermosa. Porque yo creo que más adelante debería darte un logro por alguna cosa en específico y no te lo dan. Me molesta. ¿Por qué será? No, te lo explico porque te lo vas a saltar. Yo me lo salté al principio. Imbécil. Llegar a... Hola, papucho. Tú Soy deberías yo. estar en Sumeru, pero bueno, acá ¿Por qué? estamos. ¿Por qué? ¿Cómo que porque es una máquina? ¿Y? Es una pinche máquina. ¿Y? Acá, acá están industrializados. En Sumer están educados. Es verdad que Fontaine es... Llega al destino. Pero no está haciendo nada. Ahí está. Llega al destino, pero ¿cuál es el destino? After crossing all that sand and water, we finally made it. Vamos a ver la pelotuda de vuelta. This must be fun. Que yo lo vi con Creepy así nomás. La imbécil. Wow. Bueno, al menos por ahora. Ah. Advanced in ¿Ese es tu dios? No, mi dios es el chabón. industry here is extremely developed, and there are all kinds Está re bueno. of unusual machines. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something. What do you think? Good idea. Nahida gave us loads of useful. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Le tenía bronca. Ask me, Oh, it's a sí. tragedy how things ended for him. Clearly, Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his... O sea, podemos hablar de cómo Genshin, si bien no es la máxima de construcción, can I help you too? sí rompe la idea de los dioses. Hi, we're travelers new to Fontaine, and we had something. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case. Really? Like a real trial? Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. ¿Es una tarada? Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal.
A machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Pure trees? Is it some kind of machine? Para ser la nación de la justicia es muy... Sí, bastante memético, ¿no? Que su justicia sea un espectáculo. Pero bueno. Me parece ofensivo visualmente. Visualmente no, E intelectualmente. todo. Bueno, Visualmente es bonito. hermoso, visualmente me encanta, pero Visualmente es XD. lo único lindo. Literalmente. Oh, that's easy. Just go to the opera house. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Kiklinglop, hola. Hola, no te conozco, pero te quiero mucho. Gracias por pasarte por Destino Señora Sander. Cuéntanos, ¿cómo llegó aquí? In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll... Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason... That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time. Es un encanto de persona. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kind of... Yeah, I suppose you could say that. ¡Mascota! ¡Ay, no, amor! Es rebajada mascota. No, la diosa. Ah, obvio, es un meme. No, Dios, por Dios. José, María y Furina. ¡Ay, Furrina! Furrina. No, la Furrina. Por eso tiene furro, porque es Furrina, amor. Todo cuadra furrita. ¿Quieres pelear contra un dios? Ay, ¿cómo era esta No, boludez? vas a chingar, güey. Pues dale, venga. Ahí, y la diosa ahí cagándose toda. Cedo a recagar. Todavía no vi esa parte, pero ya la había visto cuando la jugó él, así que... XD. Procedo a recagarte a piña. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. No puede faltarle así de respeto. Así, mírame. Yes, you're right. ¿Qué acabas de ver? Guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Hey! What are you looking over there for? Esta. Un eco. Mal ahí. A ver. Pastas Es un frijoles. eco mío. Un eco del juego. De Creepy. De Hola, la sí, otra Creepy. persona. Si es del juego, capaz solo tengo el volumen muy alto de la compu. Ok. Le bajo a la compu. Lo que estaba pensando ahora, perdón, es que imagínate ir a un juicio y decir, esta persona mató a mi familia y secuestró a mi perro Y los otros, XD. Oh, qué copada historia. La diosa ahí, jaja, alto meme. Dios. Yo, pero mataron a mi perro, se lo comieron, le hicieron empanada. Jaja, recopado, dice la diosa ahí. Bueno, tengo la tele con sonido y por eso debería escucharse el eco. Se ve que lo dejé muy alto. No le bajé mucho el volumen. Me estoy comiendo una galletita, perdón. Estoy comiendo papas. Corté malito, ahora, Cooper. What's the matter? She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Gatita. Mocos. Sí, no vi esta parte. Cuando los conoce a los dos. Malcobonco. Eran furros, creo, no me acuerdo. Sé que ella es furro, pero no me acuerdo si era. Hola, gatita. Hola, gatita. Hello there. Excuse me. Yo le doy a la madre. Yo le doy. Sí, mamá. No, pero si no era. Sigue. Choña. Y. Thanks. Oh, okay then. About many things, actually. But there's nothing I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids.
It was No. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? ¿Por qué queda como el all the tuyo? waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake. Es un lago con mucha agua. Even though I can still see that hill clearly in my memories. Now it's been completely submerged. He was Fontaine so tenías que young, hacerme de inspiración para mi ciudad semiacuática, no acuática. and the air was Pero me so estoy siguiendo quedando con... ¿Cómo se llamaba, amor? No me acuerdo cuál. El de One Piece. Ah, no me acuerdo. Por ahora, supongo que sí. Supongo que 4-7 era la que sí. tenía los barcos. Sí. Sí, 4-7. ¿Por qué me Necesito... sé estas cosas de One Piece, loco? Joder, puca. Me odio. Ya que no gané el 50%. Bueno, yo hace un montón no juego. Entonces dije, voy a tirar por tirar. Y como hace un montón no juego, se me reseteó todo el historial. Y bueno, me tocó en la primera tirada. Y fue como, le quise. Lo tiene, literalmente el chabón es tan OP que puede pasarse el mismo 12. Él solo, él. Nada. but now the water is Encima, sin nada, completely hijo de swallowing puta. my memories. Decían que no necesitaba armas 5 estrellas ni nada. Y fue como, Literalmente vas y los meas a todos. Nunca mejor dicho. ¡sí! No te lo ¡Chorrazo! Ahí. It won't be long Chorras. before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Yo vi que la gente lo lleva con Ayato o Tartaglia, dice. La verdad que no tengo idea. Así que te voy a dar toda la razón. Are you Lynette's new friends? Pana, mi rey. Solo escuchamos rumores. Vi la imagencita nomás, la imagen chistosa. De que está él solo ahí. And you are? Como recién juego después de tanto tiempo. Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon. And Paimon es Paimon. we just arrived in Fontaine. We were just Paimon es visiting Juan. my sister. Transformada en un caballo. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever... No la dejas hablar, puto. Ya me enojó. Arre. ¿Eres gay? ¿Eres gay? For some reason. No, este Paimon habla y ella escucha. ¿Paimon? ¿Sí? Cerró el orto. Pah. Siempre me roba las palabras, bueno. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. ¿Tenés el logro de subir y bajarle el volumen a Paimon? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En ¿Cómo serio dices que que- dijiste? ¿Se puede? ¿Ay? ¿Cómo le bajas y subir el volumen a Paimon? Bajo y subo el volumen del juego. Seems you were right, Paimon. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. En volumen hay uno que te habla Paimon y le tenés que subir y bajar, te dice. LOL. Dentro del juego, ¿no? Interesante. Where Yo tengo el logro de que me mata un jabalí. ¡Me mató un jabalí! Sé que buscamos el logro de matarte por un rayo, pero fue como... Está el logro, lo quiero, porque XD. No esperé que me pasara, porque me iba a pasar tarde o temprano, pero bueno. No me estaba muy ni en eso, me dijimos, bueno, vamos a ver dónde queda un rayito. Let's put that Vos lo question buscaste y on me mató hold sin for a querer. minute. We still haven't Yo lo En una busqué. cinemática. En una cinemática me mató un rayo. Did all Julio. the introductions earlier not count? Hello, traveler. Nah. Y vos quién chota todo.
And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon. Porque eres la Please, mascota. don't take Porque it eres, personally. porque eres un This globo. is the sort of sport we have Hijo here de at puta. Fontaine when making new friends. You should Ahí acabo de sacar el logro que dijo el remember chico. it. Gracias. Ahora lo voy a sacar yo cuando termine de hablar. Paimon, by the way, just getting ready to go to the opera house to meet the Hydro Él también está jugando desde su cuenta. Pero como yo estoy haciendo historia. Todo estoy farmeando honguitos. Bueno, So you're going to cosas. see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to. Please follow me. Please follow me. La otra ahí. Ta, 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 ta. La otra recallada. La otra es una niña depresiva. Llamen a un psiquiatra. Necesito ayuda para esta pobre pequeña. No quiero que sufra. Bueno, dale, Furrina. Acepta harta de presencia. Ay, ¿cómo se llamaba esto? Ay, tengo que practicar. Necesito clonazepam. Clonazepam. Clonazepam, no. ¿Me das un poco de clonazepam a mí? ¿Ah? ¿Me das medio kilo? You said Dame you una were going docena. to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Ha venido a mí. ¿Por qué las manos derechas o las porongas no manos derechas también raras? Buen punto. Y son electro. Lo que quería decir en realidad es que era en electro, pero bueno. Se me escapó lo otro. ¡Dale, Furrina! So, she's the My dear people. Ah, encima clasista. Arre. Oh no, es Fischl de vuelta. Nothing at all. Raise your glasses in celebration. If you don't have Es Fischl, pero un clasista. Arre. No es Fisher, pero no, espera. Creo que era. No, espera. Recalculando. No estoy segura. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. A ver, ahí tomando un mate, ¿querés? Qué bonita. Is she talking about ¿Querés un pancho? Arre. No veo a nadie con una copa en la mano. Bueno. I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations. But I welcome you. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain am the a notion god. of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. And I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Focalor. Hydro, and acknowledge the value and... Yeah, Paimon still can't believe it. Cada vez que dice foca, yo imagino una foca con corona. Una foca con corona. Y Lord ahora Foca. con el pelito de la loca. Over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into... You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know Raika. Talk about Porque la palabra está un poco devaluada últimamente. Oh, what's with these looks? Perhaps the welcoming... is she waiting for us? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Oh, qué sorpresa. Does this mean Oh. they're the legend? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of Of course. That's the blonde traveler. ¿Van a escuchar a alguien? The one all those stories are about. Lady. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers. ¿Alguien puede golpearla? ¿Alguien puede golpearla? Sí, la prota. Esta pregunta se acaba ya preparada para apuñalar, me encanta. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? ¿Quiere pelear? Yo peleo, ¿eh? ¿Ves?
Está re buena esa. Digo, ¿qué? Ah, sí, no era. ¿Cuál está re buena? ¿Qué? Nada de una que estaba por ahí. Ah, la general creo que es la que decís que está ¿Ves? buena. Todas son así. Ah. I remind you that this is a duel against the divine. No, ya le rompí el culo a varios. Ah. Provoking a god in front of her people? Stand down. No le ganamos a Somli, pero le Florinda, es pateamos al verdad que me reí con su nombre. No, no, Clotario era más gracioso. Lotario, es ¿Por verdad. qué no me pueden dejar en mi tristeza con... Obviously a true warrior. Lotario. Unfortunately, people now ¿Cómo era? Alberto. She's right. On Aranias, criminals are always requesting duels to defend their honor. You're getting it. you see. Then, as the god of justice, All right. Now, Right. This is Fontaine, after all. Such a grand. why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, according to ¿Qué les pasa? ¿Son boludos? no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. Oh, so that's what they've done wrong. That sucks. You call that obvious? What kind of law is that? Soy un objeto volador. Flying object? Soy un objeto volador. Precisely. Now, if you two have no objections, My Arrestado. apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the I don't think Perdón. that Paimon Usted pásame a here is the disculpar. definition of- tell her, Linny. Someone who's not crazy. Great magician Linny. Pero un globo sigue siendo un objeto volador. Ah, es un objeto flotador, no es lo mismo. Es como, estoy pensando, ¿no? ¿Un globo también es un objeto volador? El globo flota porque la densidad del helio es menor que la densidad del aire empujada. Champions gathered here. Ah, Allow me to perform a trick for everyone. Chas. Ah, ay, provechito. provechoto. Soy una mascota voladora. Arr. ¡Tachán! Linda tabló. What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? Me cuestiono, ¿no? Si ese Paimon está viva, ¿no cuenta como que es un ser vivo directamente en vez de un ser O un sí, objeto pero volador? bueno, una mascota voladora le pudo haber dicho que era más divertido. Ah, También. algo así como un globo. Es mi panchito. You call that ¿Y eso? magic? You ¿Qué poronga eso acá? I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of performance? Esa fue una gata enojada. Performance? No creo que se haya escuchado, pero Ah, maybe. mi hija enojada, la amo. In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. Lo único que será Dios es Dios de los estúpidos. Saqué el juego. 2 Uy. segundos. Ahí está. But when there La verdad que vendría bien acá lo de Genji. I will not ¿De only qué? judge De travelers, Genji de Shrek. Lo único que eres Dios es Dios de los estúpidos. Dios de los estúpidos. Es que me acordé justo. De lo único que eres rey es rey de los estúpidos. even the gods of Y también los dioses de otras naciones. Esta quiere ser... I look forward to seeing your Muchas upcoming cosas, ah. performance at the Opera House. Debe ser más importante de lo que es. Miss Lynette. No serví ni para nada, guacha, no puede ni pelear. Rajada acá. No vale ni para sacarme el caca. No vale para valer, verga. Ay, Just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little so.
Now do you see what Está kind of loca, gods She can be ¿eh? a bit confusing at times, but she is still amenable to Loca reason. en el armario. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. Tiene It sounded like ganas de I just morir. know a ¡Ah! few simple tricks I use to make a. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine. The isn't the opera house where When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. And speaking of performances, I would be remiss to forego. My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the opera house anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people. Huh? What are they going to use it for? Bolsitos. About Bien. that. I'm not sure exactly when it began, but Esos bolsos son más útiles que toda la arconte entera. person in Fontaine is born with Toda sins. persona nace tiene No la matter continuidad. how Sí, the sí, mission sí. of- until Jesus one day, de agua. the water Arre. levels in Fontaine Aguisus. will rise, and the sinful people will slowly be drowned. Ah, es In cierto. the Yo end, dije que the no voy a people hacer will esto. all No voy be a ser tan dissolved into genérica. the Ah. waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sin. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred it. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Contra Celestia. los dioses de Celeste. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started. Many places have already been completely submerged. And now, Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, as a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. Oh, Paimon gets it. It's like preparing for a rainy day. But Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Bueno, Bueno, ¿qué dice? como el agua desaparece con el agua. 3 bolsas nomás. Y bueno, tan caros, amor. Inflación en Fontaine. Es un poco rata ir entregando 3 bolsas nomás. Después de decir, So you all ¡Se van a morir! what? ¿Pero son bolsas? Arre. You mean No, I believe in the prophecy. But the story says that people once lived in the ocean. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, oh, we hadn't heard that one before. But people all right, I'll take it. I guess I just feel that being Eso con Tartaria no pasaba. doesn't me parece bien, pero te vas a morir igual. Eres un idiota. Arre. So you're the blonde traveler that everyone's been. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of it. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf. Solo acéptalo, es un bolso gratis. No importa si no lo uses para mudarte. Es gratis. La gente de Fontaine quiere pagar. Podría pagar más dinero. Literalmente. Gratis. Ah, Aparte es un bolso muy grande. I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment.
point. You should still take it. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, Eres una capitana, seguirás siendo capitana. Solo Jodí. vivirás en otro lado. Y algo pasa, no significa que vaya a pasar nada, pero bueno. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have? Yes, but that will change once disaster strikes. I ¿Qué know tiene la that gente takes con the ganar night. cosas gratis? Entiendo. You need to do before we leave. No, sí, no creo en esa poronga, pero bolso gratis, bolso gratis. Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a Ojalá wizard vinieran los testigos de Jehová y te regalaron un bolso. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Oh, that would be much appreciated. We'll need some romaritime flowers. I remember. Vamos a conocer el puerto. Aunque me gustaría subir arriba y... Es más, si usted se hace testigo de Jehová, le daré un bolso. Arre. La verdad, que más seguro intercambiar. It seems we have to use Hydro to collect romaritime flowers. Usted recibe un bolso y una advertencia, y usted a cambio me da nada. ¿Ves? Ahora yo necesito usar hidro y no puedo usar hidro porque... Bueno. Le pegué y se hizo. ¿Me puedes tocar nada más con la espada que lo toca automáticamente y lo... Por eso... ¿Ah? ¿Me la da? No. Lel. Bueno. Time to act. No necesito hidro al parecer. A todo yo tengo entendido, la espada, o sea, la primera patada te moja, así que creo que estás mojado y lo tocaste. Time Está. to act. Tu caso. Tal vez, tal vez. Body and mind. Pero bueno, si tuviera el nuevo... Ah. Sí, pero hay que subirlo primero. Lo uso segundo y se me muere. Ah, No vamos sé, a hacer cosas. Ah, es más, vení acá. ¿Cómo? Ven aquí, jovencita. ¿A tu mundo voy? No, ven aquí que conchoña 2 segundos. Ah, ok. Primero vas a hacer el logrito ese que dijo el chico, que ya que está. Diálogos. El de diálogo estaba. Paimon coming in. Can you hear Paimon? No. Is this level okay? Can you hear Paimon? Seguí haciéndolo. De 1 a 10, de 1 a 10. Paimon coming in. Is this level okay? Hey, are you just messing with Paimon? Acá. Paimon coming in. Te acaba de saltar. Es que no me oye. Can you hear me? Le seguía rompiendo la bola. Paimon coming in. Paimon coming in. Is this level Bueno, decía... ¿Dónde está mi...? ¡Ay! Bueno. ¿Qué más? ¡Cariberta! Que bueno, ayer me hice un... Va, el otro día me hice unas cuantas misiones. Personajes. ¿Cuántas de todo tienes? Ah, pues no. Bueno, está en la lista que está abajo. No, las canciones tampoco. Ponle algo. Que creas que es más o Lo que menos. tengo en... Ay, qué mouse loco. ¿Por qué? ¿Está loco? ¿Está loco? Está lindo, me gusta, está raro. Lo que yo tengo entendido. Bueno, vamos con esto. Daño hidro. Bueno, este estaba re bueno. Pero de momento es de... Sí, parece que está bueno. Perdón, Bárbara, Sí, no lo estoy usando, así que... Y vamos de vuelta a... Bueno, falta de coso tenemos... ¿Cuál está de arranque? ¿Recarga de energía? No sirve. Vamos al to
Y vamos a ponerle vida. Creo que esta era vida. Bueno, falta de vida le ponemos... Chica acá ella. Ah, no, este no es de coso. Qué cagada. Pero bueno, acá... No sabría qué poner. Vamos a poner un esto que tan subidito ya que está. De momento porque es... No, no está ni cerca de estar bien esto, pero vamos a decir que sí. No, Anemo no. Anemo no sirve. Me acuerdo que yo necesito mucha recarga de energía y tirar y ataque. Ahí está. De momento... Me hace elemental No, y no energía más sirve que nada nada. ya. No sirve, o sea, son buenos objetos en sí, pero no dan el combo de nada. Así me lo pongo un ratito mientras. Solo lo que hace aumentó el daño de la definitivo. Y le puedo subir al nivel. El nivel sí le puedo subir sin miedo. Sí. No, primero con los otros. Ahí está. Eso. I'm a little more familiar. No, no. ¿Y esto qué es? No tengo idea de cómo se conseguirá, pero bueno, ya veremos. Es el nuevo jefe, es verdad. Hay un caballito de mar con el... A ver si me puedo poner un ratito y si me ayudas. Para ir probándolo un poco. Me quedé pelotuda y me metí en cualquier lado menos el que tenía que meterme. Metí otra vez en cualquier lado menos donde tenía que meterme. Ajustes de equipo. Cheque, recalculando. Recalculando. Ah, hola. ¿Qué le pasaba? Thank you for permitting, no, inviting me to join you. Aparte me viene bien para caminar. Y puedo volar. Tengo preguntas. ¿Puedo volar en el...? Si hago así, no. No vuela. Se detiene. Preciosa, mira estas caderas. ¿Qué? Pelotudo, no sabe caminar. You made quick work of that. ¿Qué I can pusiste? tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Vamos. Me pones un redondito de pollo porque al final el cerdo no lo probé. Ah, redondito de pollo pensé que dijiste. Pero está bien al lado. Está al lado. Tengo que agarrar, tengo que levantar porque no te queda de arriba y de carne, de abajo y de pollo. Sí, pero no. No soy una bandera. Sí, pero las de carne, las de pollo no están así. Join. Maybe next time you'll feel like helping too. No way. I'm in power. Oye, estoy en modo ahorro de energía. Otherwise. Fine. Though the performance is still a long way off. Now Lo típico. Nunca cortaste a un amigo en ahorro de energía. A ver, ya vengo, ¿Qué amor? Nada, que nunca he visto a un amigo en modo ahorro de energía. Yo vivo en modo ahorro de energía. ¿Para qué? Porque si no, no
tengo energía. Mi ahorro de energía es para porque conservo la poca energía que tengo. Me cuadra. Hay que limpiar la olla para hacer fideíto. O más pulenta. Lo que vos digas. No sé, lo que tú quieras. Supongo que más fideitos o un arrocito. Estas son cosas que un chat debería decidir. ¿Con qué me alimento hoy? Ah, acá tengo una, pero la otra... ¿No está ya para cargar? Te juro que creo que recargué una, pero no me acuerdo cuál. Te juro que te robé, pero con buenas intenciones. Ah, para salir, es verdad. Que Choña tenía que salir. Porque salir está bueno. Hagan ejercicio. ¿Qué vas a salir? A ver, que no sea para eso, no quiere decir que no vayas a salir. Salir es salir. Ahora sí vuelve. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? So, we're going to the court of Fontaine before we head to the opera house? Good. Paimon wants a tour of Fontaine. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Mhm. What's wrong with her? She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, watch her movements carefully. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but Papá, it seems Monar. she's very alert. Perhaps you two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run Entendido. off. Sí, ascensor. Al menos no estoy recién atrapada, apenas llego como ha sucedido muchas veces. Tengo a tu madre en Azuma, parte 7. Ahora es personal. Che, ¿y dónde está ese ascensor? ¿Estaba enfrente y no me di cuenta? Supongo que sí. Bueno, pero ya estoy aquí. Daré toda la vuelta. Ta 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 ta. Mira esas piernitas. Mira esas piernas, literal. ¿Qué tiene? Tiene altas piernitas gays. Obvio. Lo que me molesta es que como este es la mascota de la Arconte, porque supuestamente es el dragón, Arconte. me molesta, pero no puedo pegarle a la mascota de esta Arconte. Ay, Es la mascota. mira qué bonita payeta. Ah, ¿viste? ¿Tienen cositas? Tiene los ojos raros. Este perro me va a asesinar el alma. ¡Tun! Baguette. ¿Qué? Se llama Baguette, amor. ¿Ves que no soy el único que le pone nombres estúpidos a los animales? ¿Y cómo se llama tu perro? Se llama Choripán. Floriponcio. Floriponcio. Yo dije Choripán. Floriponcio. Bueno, Floriponcio será. Tú le dices Floriponcio a la nena. Ay, qué bonito. Basta. Soy un dragón, Marsh. Soy un pollo, Marsh. Dale, subí de una vez, llamarte. Me siento claustrofóbica. Pobre amor, no lo llevé con los ascensores. Es que está todo cerrado y se ve y me voy a cortar la cabeza. Voy a cortar la cabeza. Sí, mirá, me puedo cortar la cabeza. Esto pasaba en el WoW, que te morías en el ascensor y quedas como un idiota. Que sí, mirá, me puedo cortar la cabeza. Puedo cortar la cabeza. ¿Puedo cortar el pene? ¡Ah! Ay. Oh no, did she notice us? She said, what should we do? Should we chase her?
for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Yeah, let's go. Sacó. It's a me, Mario Pergolini. It's a me, Mariano Yudica. Arre. Estoy ya rompiendo todo ahí. La amo. Vos eras. Hola. Oh, Hola. oh, Oh. me excité. Ah, ahí te podés quedar parada y te lleva directamente a Sí, Fontaine. ya lo sé. Yo digo, eso yo me bajé saltando. Y debe haber un logro por quedarse quieto ahí haciendo. Esperando. ¿Por qué? Porque, ¿qué jugador de Genshin se va a quedar esperando? Mientras le hablan y leyendo. ¿Qué? ¿Se ponen a hablar? Te hablan, te cuentan cosas de Fontaine. Ah. Pedís demasiado, me parece. Are you sure that's all she took? You should. No, that was all. Oh, I can't. Anyway, I should be going. Oh, were you returning with the Es thief from Philip? demasiado, que la gente se quede quieta. That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle. Oh, did you get hurt, Linny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. Ay, es un delicadito. If you want to No importa, yo te Ay, él. cargo. at least try not to get hurt doing it. You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief Quiere a tu was hermana, even quiere a tu more hermana, te stubborn, mataré. but at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. All right, let's put this little detour behind. Y Chenya mientras lee rompe burbujitas. Se alteraba, ¿por qué? Pobre mamón. Dejé un bicho ahí. No, amor, no tiene que sobrevivir nadie. Arre. Ah, literalmente solo es eso y ya. Ok. Sobreviven, hay testigos. Y los testigos son un problema. Te pescaré de nuevo. Ah. Mensajitos tiernos. Más Te voy a buenos pescar de cuando vuelta. quieren. Te pescaré de vuelta, pedazo. Ay. Y yo arruiné el momento. Sí. Es lo que dijeron mis padres de mí, arre. Tengo uno. Oh, Dios. Ahora debería... No sé qué. Me perdí. Que no debería. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious... This is an aquabus. It allows people to travel between several kilos. It's Ay, pretty es verdad. convenient. ¿Viste el evento en el que apareció la camarógrafa? ¿Ya qué? ¿Hiciste el evento que apareció la camarógrafa o no? No, ¿no? No sé. Still boring, even when Okay. I'm riding with you. No, that's not what I meant. It's just that, besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as... Whatever. Tóxica. That's what it's like to be an older brother.
It's about time for us to Te leave. declaro la tóxica. Pasó de la deprimida a la tóxica. Arre. No, pues no tienen por qué estar separadas. Hola, niña bonita. Te va el bondi, corre. Oh, excuse me. Aren't you the great magician Linny? And his assistant Lin... Hello. I don't believe Hello. Qué bonita. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to... It's an honor to meet you. Wait, could that be the legendary traveler who's been making headline after headline in their journey across Tibet? Amazing! You recognize everybody almost immediately. Sí soy. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who's who, would I? Soy esa. Wow, today must be my day. Who knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Ah, mira. Vision finally be showing me some favor. Como vos no la conociste, no la saludan de golpe. ¿Qué? Como vos no la conociste, So, Charlotte, no la estás saludando de golpe. ¿Ah? En mi mundo, como yo hice una misión y apareció la camarógrafa, only cover the trials at the opera. la saludan y dicen, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Pero es reportera. No, esa. Me hiciste confundir, güey. Es camarógrafa también, porque saca fotos. Clever enough angle. Che, se está reproduciendo solo esto. No está el autorreproductor arriba puesto. No, lo acabo de poner y quitar porque dije que es raro, pero se reprodució solo. Deceived vulnerable girls into relationships. Obvio que saca cosas, es reportera. So poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Es lo que ella quiera hacer. That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smallers. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, You mean the serial disappearances of young women? that's right. These stories are the talk of the town right now. And it's if I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked. And it's the headline story in this. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears. Me caen mal los reporteros, ya no la quiero. No, amor, la van a hacer desaparecer, cuidado. Exacto. Ah, ya no la quiero, es una Es de reportera. Natlan, es verdad. Te digo, no es de Natlan. First missing girl case happened almost 20 years ago. And ever since, after a period of time, another girl disappears. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise... Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to say. Oh no, Lynette. Please don't imagine that, Lenny. ¿Qué le pasó a Linet? Ya veo que Lynette va a ser la que desaparece. Claramente va a ser la que desaparece, ya está. No tengo pruebas ni dudas. Lynette va a desaparecer. Linet se va de los... Lynette se va del Genshin. Hey, we're almost there! ¡Oh! ¿Se escucharán los reventones de Burge que estás haciendo? Según esto, sí. Está destruyendo el micrófono. ¿Ya pasaron 15 minutos? Ah, supongo. ¡Wow! Pendejo, no dura nada. Yo estoy jugando, así que... normal. Esa es mi choña hermosa. Me va a pasar volando a mí. Te amo, fruta. Te amo. ¿Ah? Te amo. Hermosa. No me dejaste ni jugar ni mi horita y media que dije. Ah. Que Perdón. te pusiste a hacer la comida y yo de... Ah, bueno. Perdóname. Tengo hambre igual, así que no me quejo. Ah. Perfecto, gracias. Yo no me quejo de la comida. Chatting with you. Me quejo de que las hayas hecho. Surprises like No, no me quejo de que las haya hecho. Ah. Ay, perdón.
Ay, perdón, gritaba. De Creepy siempre grita. ¡No es cierto! Lo que digan es cierto. Get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. Hoy investigaremos el caso de la niña que sabía demasiado. Down and interviewing everyone? If you don't mind, how about we stop by my home Uy. first? Besides, Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start. Pobres periodistas, si le decís le sabes, están en peligro. El periodista que le sabía. Le sabe, mátenlo. Tararararara. Latino momento. Latino momento, no. Creo que cualquier lugar. Porque creo que los otros lugares serían aún más peligrosos que Latinoamérica. No sabría decirte la verdad. Son más... Supuestamente tiene más recursos y más Por todo eso, para... son más cosas. Está bien que también se puedan hacer los boludos y decir yo te doy dineros y Y mantenemos también le dan dinero a cerradito. otra gente y decir, manipulame la verdad. Decir que eso no pasó. Con recompensa de pericia por cada pase. Tengo ni idea, pero te dan cosas. Es como hacer las diarias, porque después las diarias no te las cuentas. No tengo ni idea qué. ¿Qué será? Acá hay un cosa, ¿ver? Completa objetivos de pericia de aventura para obtener puntos de pericia. Para canjear por encargos en vez de completar los encargos del día. En vez de hacer los encargos, haces como cosas en el mundo y te dan Ok. encargos por validado. ¿Solo se sirven para el mismo día? Yo solo hice misiones, así que supongo que si estás haciendo misiones puedes evitar los encargos. Creo que sí. Me parece perfecto, la verdad. Pero igual tengo que ir a buscar la recompensa. Eso, creo que sí. Me olvidé encima que tenía que hacer los encargos, así que qué bien que vi eso. Qué bien que le pusieran eso. Porque me olvidé por completo de los encargos. Era lo primero que tenía que hacer porque es lo primero que hay que hacer. Hola. Voy a echar Hola, un ¿quién? poquito ahora. ¿Ese viejito? En realidad vi algo arriba, pero bueno. ¿Tú no es la que estabas robando? Bueno, no, se parece, pero tenía el pelo diferente. Sigan viendo, va a aparecer la que robó. Y deja de gemir. Ah, ¿Quién? mira, bueno, ya que está, ¿Qué? no, nada que ver. Esta vez no gemí, lo juro. Arre. Fonta. Mira, amor, tengo Fonta. ¡Comparte la fonta! ¡Sí! La mejor bebida de la historia. Fonta. ¿Por qué me dieron piedras en los riñones? Si yo tomo mucha Fonta. Ahí vengo, Bueno, vamos a la misión. Una gana de ir a Natron y que te den monoas ¡Oh, no! en vez de manao. Oh, hay que tirar las cosas. No solo eso, sino que debería limpiar un poquito. this is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. Oh. ¿Tienen la voz? Interesante. ¿Quién lo diría? I see.
Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. ¿Estás seguro que no son latinos? Hello. Ya es más de un hermano. Ah. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother. Linny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Oh, before I forget, the Traveler and I collected... Yes, I went diving and gathered lots of materials. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. ¿Qué onda con Paimon? Vivía en Mons. Ah, seguía. La llevó una corriente marina desde la concha del pato hasta Mons. Ah. Y ahí la pescamos. Sigo intentando. ¡No! ¡Me mojo, me mojo! ¡Ah! Sí. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on... What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went. Every time when I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside... Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Y me aparecía el papucho y me decía, hola, dejaré de llorar por ti, mi baby, chiqui baby. Yo estoy jugando con plásticos, súper nerviosamente estúpida. Hydro dragon, don't cry! Y entonces deja de llover. Y luego el dragón nos ama. Creepy me spoileó. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. Yo no fui. Creepy me spoileó, ahora que lo pienso. Chenga, ahora que lo pienso. Understood the concept of romanticism, or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. It rained for longer than I suspected. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to... On the day of the performance, just ride the aquabus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you... What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous. Perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials to the... I'm afraid that Fremine can be quite introverted. And the boss... No trouble at all! Don't worry, we're on the case! Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes... Oh, no need! This'll be a walk in the park! No te preocupes. Thanks again, you two. I really... Hola, preciosa. Yo seré... ¡Basta! Choña malita. ¿Cómo va a decir algo así? No lo dije, pero no importa. No hace falta que lo diga. Yo vi
Yo vi en algún lugar. Yo vi en algún lugar el teleport, pero no está por aquí, así que no existe. Es una mentira. Es una mentira de los demonios. Ta, 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 ta. Hello? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're... Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several... No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even but they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. Wow. So, is I can't say for sure, but who knows? Hey, is this machine Me spoileaste. used to make stuff here? Muy tarde, sí lo hiciste. Me dijiste que era su dragón. Y no caí hasta recién lo que dijiste. Que empezaron a hablar de dragón. Why use your hands when a machine Sos un can do it? explorador. It would be a waste not to use the Sí latest sos. technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power? Es culpa de internet. Es culpa tuya, yo no vi nada en internet. Ah, well... A duras penas sabía que existía. Es más, me enteré recién que Sure, I existía. can put it in layman's terms for you, but basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnity. Búscalo en mí. It's a type of energy. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details. When a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be... So that's what it's Me están succionando. Otra vez. I heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for the... Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created... Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. So You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Conferee of Cabriere by next... yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no? Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? ¡Chínguenle su madre! ¡Chínguenle su madre! If Conferee of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? Ah, you're from Northland Bank. Son uno más puto que el otro. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. Maricones. Chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, but it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find... Either way you look at it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far, right, Hey, you, Northland Bank boy. Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to... Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't... Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya... Hey! That's way over the line! All right, boys!
boys. Let's see who has to pay up now. Muy gallito, pero recién estaban cagados. ¿Qué onda con Can you esta? at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with her, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. ¡Ellos me atacaron! No, no me gusta. Ahora sí. Esta se juega así. Brace yourself. This is gonna. Jejeje. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Huh? Now's my chance. Ñapi. Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Strange. How could that happen? First time by my... Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my... So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for North... Well, I guess it's because I've been in a... Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about... I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. Maybe you losing control... That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, it was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me, she was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. Because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my... But what is it? She never explained that. But my guess is that it's in my dream. I was in the deepest depths of the sea. And the Ballenas. Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge... That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been... So you used the whale as inspiration for one of your moves? So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident, but it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I... Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like... Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? And no, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's... Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted.
But if they lose, they'll have no choice but to stay. And the worst case scenario is that though it's rumored that Fontaine has a death penalty. From what I can tell, no. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who grit. So, do many people actually get out of... Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Which is exactly why I was itching to face them as soon as I got... Apparently the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me. Papeado. Quiero ver cómo lo papean. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorinde. Oh, before I forget, I want you to have this. I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without. ¿No llevármela? Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Me encanta que sea tan estúpido y confíe tanto en mí. Le partí la madre. Ay, no, le partí la madre, amor. Ahora somos mejores amigos. Soy el mejor amigo de Novil, amor. Exactamente. Alguien vio mucho Bleach por aquí. Japoneses tenían que ser. Alguien vio demasiado Bleach. No, solo son japoneses siendo japoneses. A mí no me chingues. Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Bueno, asiáticos siendo asiáticos. ¡Ah! Se me durmió la pierna. La tristeza se ve así, Paimon. No te la muestran. Oh, toitite. No te dicen, oh, toitite. Solo están tite. Te van a dar una sonrisita y te van a decir, sí, sí. Papeado puto. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon won't be more... hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Linny's performance? Linny said that the Opera House is on Aeneas, so let's go ride the Aquabus. Primero vamos al... ¿Cómo voy allá arriba? No entiendo. Ok. He vuelto. Perdón, es que... ¿Nunca te pasó, amor, que, por ejemplo, estás haciendo una tarea que te da mucha paja y cuando empezás a hacer decís, ah, quiero terminar? Yo puedo. Ah, falta poco, va bien. Bueno, empecé así con los platos. Empecé a lavar platos, lavé una olla, lavé esto y dije, ah, falta, puedo usar más. Ah, acá, este plato quedó sucio. Ah, esta taza. Lol. No sé cómo subir, amor. ¿Hay un ascensor? Pues sí. Si me llego a tirar y no hay nada de vuelta, te cago piña. Hay algo brillando ahí.
Esto no es un ascensor, pero parece que se puede subir, tal vez. No, sí hay un ascensor. ¿Cuarta? Ah. Bien ahí, agarraste el 503, fuiste para zona sur. Quería ver qué hacía. Ah. Sí. Dios, hay muchos teleports. ¿Qué haces, Dalita? ¿Qué haces, mi amor? Deja de romper. Jazmín poluto, Jazmín pelotudo. Arre. Basta. Bueno, ahora sí vamos. ¿Dónde estará? Hijo de puta. Bueno, vamos a la tercera. Justo. ¿Qué cosa? ¿Para tener qué? No sé de qué estás hablando. Ah, ¿supongo? Ya sale. Adiós. Miau. Welcome to the Navia line. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. The destination of the current tour is Arenias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiquest. Che, se supone que debería ir más rápido, ¿no? If you look to the left in the Mira direction esos bichitos. Se fueron justo. see the famous Fountain Eran muy grandes. in the sky. Pájaros muy grandes. Wrong turned new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. Bueno, tiene un leve aire a Monza. Es lindo. Dentro de todo. Pero siento que es muy molesto. We are now approaching our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Yo me quedé sentada hasta el final. Seguramente tú no.
Focas. Habla de la puente, creo que es. Oh, mira. Estaba a la vista. Ay, qué bonito. ¿A dónde vas? La verdad es que está re divino. Amor, pregunta importante. ¿Fideos con queso o con queso rallado? Con queso. ¿Queso cremoso? Dale. Pregunta importante en la vida. Quieto. No, yo no les quiero pegar. Pero no me están obligando. Ahí tarda mucho en tirar la cosa. No tardaba tanto. No, pero no recuerdo que tardara tanto, a eso me refiero. En el coso no tardaba mucho. Necesitas sí o sí generar partículas para atacar más rápido. ¿Y ahora? Ya tenemos un tonal. Pero agarriste el nivel posible del camino y abrí un poquito. Ah, mira. No entiendo este juego. ¿Qué? Bicho de dentro. Ahí está la lluvia. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. ¿Qué tu mamá qué? Bow your head. Puto quedó delgado y después. No dio nada, no maricón. Bueno, basta. Wheel of life. Everyone hold hands. Creo que no van a dejar de salir porque no están dando experiencia. Hasta que hagan suelva y moja los tres. No, pero no hay lluvia acá. Dicho que te Ah, bueno, llueva. Pero tenés que llover. creo que tiene que estar aliado salido de esta vez. Doy una piña a uno y... Falló. Bueno, no pasa nada. Me equivoqué. An oversight on my part. Committed to memory.
Abandoned property belongs to whoever finds it. Be not perturbed. I see everything. Qué bonitas. Le pegaba. Arruinaste mi toma. Bueno, vamos a probar uno. Sí. 5 minutitos. Voy a pelear. Ah, saludan. Son extremadamente gays. Ay, no, este no era. Wheel of life. Be sanctified. Sacred name, fortune preserver. The Temple of Wisdom. This way through. Silence.
Nice blood. Ugh. Wow, son pájaros muy grandes. Palomas muy grandes. Now this is fancy. The opera at the cliff. What a ¿Ah? place to hold a performance. Le peleé a los robotitos. Ajá. Si no le ganara me mataría. Standing around the fountain up ahead. Igual hice trampa y fui con el grandote, así que está bien. No tenía tanta fuerza. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy. Pues no tenía tanta fuerza todavía porque cosas, así que bueno. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is I guess if they're our kid, then there's no doubt. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Vache. What's wrong? Vache. Vache. Vaya. Está traumatizada mi niña. No, Paimon didn't say anything. Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish. Lynette, you scared? Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of people here right now. Hey, you're not trying to scare. I see. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that. It's because of her sensitivity to the hydro element? When do you cry, Paimon? Wait, what? Just answer me. When When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon... Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. So, what did the voice say? If you were hearing their emotion... Rather than worrying about them, we should worry about my brother. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. Oh, right. Bashar, Bashar. Joliot. ¿Y por qué no tenés panza? Saca pancita. Siempre arruinando las cosas. Una espada. No, un prototipo. Siempre es bueno. Comida finalizada. Muy bien, 10.
Tengo mis ojos raros hoy. Tengo el ojo súper rojo. No. ¿No me ¿Y eso? viste? ¿Tatite? No me viste, dije. Ah, no. Tengo el ojo extremadamente rojo. Onda, no te miré los ojos. No me mira los ojos, yo no me ama. Yo te amo. Mira otra parte. Espera, ¿qué? Cochina degenerado. ¿Qué? Mira tus cachetitos. Sí, claro. Cochina degenerada lo que piensa. Sí, claro. Sí, obvio. Claro, ahora choña la cochina. No, que sí. Obvio. Traveler in Paimon, good to see you. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved. Ooh, front row seats. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. ¿Quieres comer mientras jugás, mi amor? ¿Ah? ¿Quieres comer mientras jugás? Porque dijiste que tenías hambre y ahora estoy preocupado. Sí, pero ahora lo corto el stream. Ah, ok. Y como vemos vos veas, Castlevania. Terminamos de ver Castlevania. Nocturno. Nocturno. Después vuelvo, me pongo a dibujar. Y bueno. Pero quiero ver este lugar primero. Y si sale el espectáculo de los niños, Más que mejor. sería interesante. ¡Ay! ¡Hola! ¿Cuál salió? A ver. Ah, señor sentado. Señor sentado. Paimon vuela. Paimon no tiene asiento jamás. Ok, yo siento que vuele. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué linda carita! ¿Qué? Sucia, cochina. ¿Qué? ¡Haces ojitos! Loca de mierda, te voy a cagar a piña. LOL. Se enojaba con Paimon. Es mío, decía. ¡Tan cerca! ¡Ni siquiera tan cerca! ¿Que nunca fueron a un cine? Vayan a chingar a su madre. Maldito gay. Maldito ofensiva, choña. Polémica choña. Pinche Paimon. I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. No, no me hables, pinche degenerado. Arr. So you heard all of that, did ya? Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude. Esto se está volviendo. Ay, son gente muy rara. Encima, mirá, qué cerca, ni siquiera tan cerca. Paimon nunca viajó en Bondi, se nota. A friend, you say? Well, if Mr. Paimon nunca tomó el 500 dólares pico. I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward by the second. Ay, qué linda vocecita le está saliendo a Paimon. Se está pasiviando, Súper Paimon. nerviosita, súper gay, súper... ¿Qué? Paimon es Paimon. It is an honor to meet you two. I have heard of you, and as required by proper etiquette, I will also... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Lin. Cerra el orto. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet? Could he be? I saw you all chatting just now. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It would... Ooh, sorry for being so rude just now. No offense taken.
Being Chief Si Justice fueras is menos merely importante, one of tendría peor. Nearly every person has their... And by the way, I should probably let you know, there's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking. I believe she is trying to give you a most elegant and Hija de puta. you should take notice of her sooner rather than later. Se pondrá triste. No, no puedo. No, pichula triste. La mascota debe ser contemplada. La mascota de la mascota es menos mascota que la mascota. Joteadas. Mascota. Ay, ay. Hola. ¿Cuándo le ponemos un collarcito? Es que se me reveló. Con New Billet, no, con Purina no. Ah, Se me reveló, me estaba mostrando todo el culo. ¿Qué quieren que haga? qué asco. Bueno, basta. Te quiere comprar, amor, Me quiere cuidado. comprar, no, me quiere encerrar y me quiere, no sé qué. Comprar. Para que... Eso. ¿Qué? ¿Qué? Me Pastafrola. encantaría entender que está intentando decirme creepy, pero te juro que no lo entiendo. Bondiola. All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations and the... The show's finally about to start. I can hardly wait. Ay, qué linda vocecita que tiene la nena. Simon, siéntate y deja de romper las bolas. Simon, que cerró el orto. Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Ay. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Me acordé de uno de los actos de magia que vi en poca magia que vi en mi vida. Good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now I know El escenario no debería estar más abajo que la gente en vez de más arriba. Me siento extraño. Es complicado. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. Una especial para la gente de primera fila, ¿no? Bueno. Esto es lo que quería ver. Sabía que iba a haber una animación. Cinemática chingona. Es que... Lo vienen provocando mucho, Es un espectáculo. Mínimo una cinemática. Es un espectáculo. Ay, ¿por qué tan...? Ahí vengo. Deja de reírte. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top.
I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Se divierte. Es una niña muy divertida. Espera, muy no sé qué. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Paimon didn't see him do anything. Paimon es la impresionable. If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still left. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette Thank you everyone. I'm glad you. But our magical journey has only just begun. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette, in which case, I have ample. So, for my next trick, Ya se viene lo hardcore. participation of one lucky. Please, if my assistants could bring out the magical boxes. There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance. Wow! How's he gonna do that? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might... Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower. Okay, un minuto. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. Paimon re violenta. ¿Usted no cuenta? No chingue. I am counting in my head. I think things are exciting enough. Merely a consequence of my Lo cuento para identity and adentro. personality.
the 40, 39, 38. Mr. Lenny, are you all right in there? Yes, I'm fine. I'm just double checking. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's working. 25! 24! What's wrong, Mr. Lenny? I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. 19! 18! 17! Things aren't quite going as planned. I apologize. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! ¡Ah! Esa era de prueba. Más gay. Ay, se me hace tan raro escuchar la voz de las protas. Pero es lindo escuchar. Raro. ¡Ay! Giro argumental. ¡Ay! Y de golpe, ¡pam! Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic. What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was... This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of it. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was... Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to... As of now, we are still not sure why we found Cowl in the box, rather than the guest. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl... It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. Es un muerto y un desaparecido. That it is connected with the case of the serial disappearances of young women. That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole... I say that our powerful magician, Mr. Lenny, is now the prime suspect for the serial disappearances. Huh? Why me? This whole thing was... No, this all occurred during your magic show, did it not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear... That can't be right. He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please.
Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates? I just think that he... Well, But what Lady Farina said just now makes perfect sense. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina. I mean, of course, my dear. That's right. I mean you, Traveler. You'll support Linny, won't you? Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. Como para no hacerlo. Linny's help. Our little duel ended in a draw. But draws really are the most so no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and It wasn't a draw. She obviously... I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him? Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Linney and his troupe are all potential suspects, and the audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot... Qué gana de Carlos a piñas a todos. Sorry about everything that happened just now. Of course! Who would be scared after witnessing an accident like that? No, él está ahí parado como pelotudo diciendo, bueno, si esta boluda quiere hacer esto, vamos a hacerlo. Yeah, I'm a little shaken up myself. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Good to hear. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why as for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been... No, no soy Paimon. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city. Paimon sacó la skin de no soy Paimon. Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. Ojalá te quedara guardado en la esquina esto, como la máscara de la I think they look cute on you, Paimon. Una para los dos. Para el Día de los Inocentes. That's the right attitude. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I. Good thing you agreed to be our attorneys. Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to... since we're going to start investigating... Oh, well, I'm afraid the secrets behind our magic are past saving. I suppose you're right. The truth behind our... 'tis truly a pity. As a magician, but if revealing our secrets will help you uncover the... We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. Alright, let's go have a look while the investigation team... Hello, Un misterio dentro. ¡Ay, Dios! Quiero comer. I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, come with me and you'll see. The deceased is one of Linney's assistants named Kyle. Even though he hadn't joined the troupe long, the assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the... As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Kyle inside it. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any... However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes hold. All these factors lining up so perfectly makes it hard. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linney is the... But he doesn't have a motive! Are you both good friends? Well, you can't say we're good friends.
So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even I know there's no such thing as magic. The real I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you... Oh, Dios, no. No, no quiero, no quiero, no. No, no quiero jugar este juego, no. No puedo, no. No pueden obligarme a jugar este juego. ¿Quieres sacarlo de momento? Porque va para largo esto. Es la idea. ¿Hay un médico en la sala? Ah. Bueno, me quedo por aquí por ahora. ¿De quién come más rápido? Arre. Nos vemos, cuídense. Ah, te fuiste del Steam. Ahora que me doy cuenta. Te había salido mucho tiempo.